Ginsilibrarhan mga residente han syudad han Borongan ang ika-155 nga kaadlawan ni Major Eugenio Daza nga ginkilala como lokal nga bayani hiton Eastern Samar. Gindumara ang rate laying ang programa ha Daza Monument a Barangay Alang-Alang, Borongan City ha Nobyembre 15 tuig 2025. Usaha iya pinakadako nga kontribusyon ha probinsya an iya pagiging utok didahan balanghiga encounter. Usahiyahan mga syahan nga nag-advokasya para pagbalikan makasaysayan nga balanghiga bell sa Pilipinas. Sugad man, nagginkilala daman hiyahan National Commission for Culture and the Arts kumusyahan nga magturutdo ha probinsyahan Eastern Samar. Durante ang selebrasyon, nagginpresentarhan Visual and Performing Arts Team han 8th Civil Military Operations Battalion ang tinuig nga paghinumdom pinaagi han reenactment han kinabuhi ni Major Daza. Pinaagi naman han Borongan City Cultural Heritage Unit ha pangunguna ni Mark Lucio Cortado Jr. Nagkamay-adahin lektur kabahinan kinabuhi ngan dugang nga kahulugan ha paghinumdum lokal nga bayani. Sumalakan Cortado han Agosto tuig 1896, hi Major Daza in binulig han katipunan hakat balogan como usa nga regular nga miyembro han army, kundi hiya inagtitiro kan mga armas balang ang pagkaon nga gagamiton para han revolusyon. Iton kaadlawan ni Major Daza ing ginsasalin orog kada tuig a syudad iton Borongan como paghinumdum ha iya importante nga dire hingangalimtan nga kontribusyon ha kasaysayan hiton probinsya. Tika nga syudad han Borongan na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.